Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous proposer ma recette de gâteau au chocolat noisette, un pur délice. C'est vraiment facile à faire avec peu d'ingrédients. Ce gâteau est donc moelleux et fondant et croquant à la fois. J'ai mis des noisettes concassées à l'intérieur, du chocolat. Je l'ai imbibé de café, donc il y a plein de saveurs vraiment à tester. Salam alaikum, نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بوصفة جديدة ديال كيكة او حلوى ديال شوكولا نوازيت اللي كتجي لذيذة بزاف وسهلة التحضير وبدون مكونات. غنخليكم على المقادير وطريقة التحضير ونتمنى لكم فرجة ممتعة. Alors pour commencer, j'aurai besoin de 3 œufs. عندي هنا 3 حبات ديال البيض، 150 غرام de sucre semoule. غادي نحتاجو كاس من السكر حبيبات. بالنسبة للكمية بالغرام فما يعادل 150 غرام. J'ai 100 ml d'huile. عندي هنا 100 ml ديال الزيت et 150 ml de lait. 150 ml ديال الحليب. J'aurai besoin de 250 غرام de farine tamisée. عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق اللي مغربل. Un sachet de levure chimique de 11 غرام. وعندي خمارة وحدة. Donc là j'ai besoin de 200 grammes de chocolat au lait. عندي 200 غرام ديال الشوكولات اللي بالحليب. Des noisettes concassées. هنا عندي noisettes اللي مهرمش. Donc là je vais commencer à mettre les œufs. Comme vous pouvez voir, mes œufs sont gros. Donc si vos œufs sont petits, vous pouvez en mettre 4. Et de préférence, faut qu'ils soient à température ambiante. فنبداو على بركة الله. كيف ما كتشوفوا بالنسبة هذا البيض عندي راه الحجم ديالو كبير. الا كان الحجم ديالو صغير فتقدروا تستعملوا 4 ديال الحبات. وبالنسبه للبيض خاصو يكون بدرجه حراره المطبخ. Donc là je mélange bien jusqu'à ce que le sucre fonde. دابا كنحرك مزيان حتى كيذوب ليا السكر. Je rajoute l'huile et le lait. كنزيد الزيت والحليب. Et là j'ai fait fondre les 200 grammes de chocolat avec les que j'ai mélangé avec des noisettes. هنا ذوبت الشوكولات ديالي اللي بالحليب وخلطته مع داك النوازيت اللي مهرمش وكنخلط مزيان. Et je mélange bien. Ensuite je rajoute la farine. Petit à petit. بديت كنضيف الدقيق. ضيفته على 2 مرات. Je mélange d'abord avec la spatule et ensuite je vais prendre le batteur électrique. اولا كنخلط بلا spatule وعاد كناخد طراب كهربائي. Donc là je vais tout mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène et ensuite je vais rajouter ma levure chimique. غادا نخلط مزيان وعاد في الاخر غادا نزيد الخماره. هنا غتسخنوا الفور ديالكم 180 درجه وغادا تاخذوا مول وتدهنوا بشويه زبده وديروا عليه شويه دقيق. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous beurrez et farinez votre moule et vous mettez la pâte. Vous l'enfournez pendant 30 minutes à 180 degrés. غتخشيو في الفران 30 دقيقه 180 درجه. Une fois le gâteau au four, donc je prépare ma ganache. J'ai 20 centilitres de crème liquide, 200 g de chocolat noir que j'ai fait fondre avec 4 cuillères à soupe d'huile. فهنا بديت كنوجد لا غاناج ديالي. عندي 20 سنتيلتر ديال كريم ليكيد و200 غرام 200 غرام ديال الشوكولاط الكحل اللي ذوبتهم في الميكرووند من قبل ب4 معالق كبار ديال الزيت وجيت زدتهم على لا كريم اللي شعلت عليها في الكاسرونه وبديت كنخلط مزيان حتى بدات كتختار ليا. Donc là j'ai fait chauffer la crème liquide et j'ai rajouté mon chocolat fondu et je mélange en continu jusqu'à ce que ça s'épaississe. Surtout pas arrêter de mélanger. Voilà, donc là je sors mon gâteau du four, je vais couler un café pour l'imbiber. Donc انا خرجت الحلوى ديالي من الفور وصايبت قهوه كحله. دابا هنا قلبت الحلوى وبديت كندهن من الفوق بالقهوه هي اللي غتهشش ليا le gâteau. Le gâteau je l'ai retourné et je l'ai imbibé de café. En dessous j'ai posé une assiette et j'ai mis une grille et maintenant j'étale mon chocolat sur le dessus. Et je vais bien l'étaler avec une spatule. دابا بديت كنضيف لا غاناج ديالي من فوق كنقاده مزيان. Je vais prendre des noisettes concassées que je vais avec quoi je vais décorer. هنا عندي النوازيت اللي مهرمش اللي كنزين بيه. Ensuite j'ai pris du chocolat au lait, j'ai mis dans une poche et j'ai décoré sur le dessus. ومن بعد خديت شويه شوكولات ديال الحليب ودرتو فيه واحد لابوش وزينت بيه بحال هكا قطعته من لو بو وزينت بيه. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ma recette vous a plu et que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas fait et de partager. Je vous dis à très bientôt. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالي. نتمنىها تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنساوش ديروا لي اللايك والكومنتير تبارطاجيو وديروا ابوني معايا. مرحبا بكم. نتلاقى في فيديو جاي. مع السلامة.